सर्वप्रथमे समस्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया बंधु मान स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद अर्पण करुच्ची। गत 15 तारिख राति खलिकोट निर्वाचन मंडली अंतर्गत श्रीकृष्ण शरणपुर ग्राम अंतर्गत लुंगुरु ग्राम रे जो भाव में एक अमानवीय तथा अभावनीय घटना घटीगला ताकू सर्वप्रथमे आम विजु जनता दल तरफ दृढ़ हस्तर निंदा करुचु एवं यही घटना एक अमानवीय घटना बोली आम विजु जनता दल तरफ आपन को कहूँ। ना आउ कौन अच्छी कि उद्देश्य कहीं गोटे जगह देखो से अभियोग जहाँ करते किसी लोकों हाथ रही बीजेडी कर्मी हाथ रही बीजेडी किसी पुरखा नेता हाथ रही जो घटना लुंगुरु ग्राम में घटीगला खलिकोट निर्वाचन मंडली गत 50 वर्ष धरी जो भाव में राणीमा आमर भी स्वर्गत भी सुज्ञानी कुमार देव थिले एठी विधायिका भाव में थिले सही समय रे से कौन प्रकार राजनीतिक हिंसा तथा हिंसा को केबे भी प्रयास दे नांती एवं तांको परे जो भाव में किछि व्यक्ति किछि न्यस्त स्वार्थपर गोष्ठी चक्रांत करी राणी मांकर दयाद तथा उत्तराधिकारी डॉक्टर साकेत रामाराव को जो भाव में यही घटना सहित जड़ित करने को चेष्टा करुछंती ताहा एक निंदनीय घटना। यही घटना सहित कौन प्रकार कौन राजनैतिक अभिसंधि ना कौन राजनैतिक तथा विजु जनता दल कौन संपृक्ति ना यह को आम दृढ़ हस्तर निंदा करुचु। यह एक एभली घटना जहाँ को एक किसी निष्ठ स्वार्थ गोष्ठी यह को एक राजनैतिक रूप देवाई हीन चक्रांत करुछंती ताकू मध्य आम दृढ़ हस्तर निंदा करुचु। देखो जो भाई 15 तारिख घटना घटला गोटे कहुच्छी पोस्टर मरा को नहीं बीजेडी बीजेपी भितर झगड़ा होता कौन रही सर से दिन घटना से कहते अभियोग कर बीजेडी कर्मी मैंने आसिक आक्रमण कर घटना कौन रही सर कौन पोस्टर मरा यहाँ संपूर्ण भाव में एक मिथ्या घटना। से दिन आमर जो राजबाटी में दीर्घ 50 वर्ष है बहुत कर्मी सम्मेलन हो आसुअछि से दिन आमर एक कर्मी सम्मेलन विजु जनता दल तरफ खलिकोट निर्वाचन मंडली खलिकोट ब्लॉक रो आयोजन करा जायतिला। समस्त विजु जनता दल कर्मी माने सेठारे उपस्थित थिले एवं यही पोस्टर मरा घटना जो भाव में कहते यह एक पोस्टर मरा घटना को यहाँ नुहे यह भितर कौन घटना को जड़ित करने तथा आम दलर कौन व्यक्ति को जड़ित करने से एक हीन प्रयास करुछंती। सर आम कहवा कि जो माने ये माड़ मारते से बीजेडी नुहंती बोली ना बीजेडी से नुहंती। आ गोटे कथा रही सर देखो ये जो आहत होती किसी जन तो जी मरी दिल्ली पावन सी आपण दल में ही रही आ किसी आहत होती सर किसी कौन रही के किए कौन आहत नजर रही आपण मानक गोटे जिनस कहीदे जो परिवार व्यक्ति प्राण हरई से परिवार राणी माँ परिवार सहित तथा यही खलिकोट राज परिवार सहित दीर्घ 50 वर्षर संपर्क एवं से संपर्क में से कौन प्रकार भितर पारिवारिक द्वंद्व नहीं एवं जो मैंने आहत होती सेठारे कौन कारणवशत से उपस्थित थे आहत होती किंतु से कौन राजनैतिक दल बा विजु जनता दल संपृक्त नुहंती। देखो कथा जो घटना घटला से धैतरी बेहरा ना आसूची सी कड़े घटना घटे हुस्कई कहु जिके राणी पुत्रा कथा भी उठुची तो ये कथा को दैतरी बेरा केते खंडन करिवे ना ये कौन करिवे। धन्यवाद दूची जो दिन से घटना घटी परिवार को मु मोर व्यक्तिगत संपर्क भी थिला रही कि से जो घटना घटे एटा आमे आमर माननीय मुख्यमंत्री बहुत दुख प्रकाश करछंती। आम खलिकोट बीजेडी तरफ आमे भी दुख प्रकाश करुचु जगन्नाथ को प्रार्थना करुचु तांकर सपरिवार को शांति दिंतु। एभली घटना जो घटी एटा आमे जो माने घटे से आमे निंदा करुचु। से रात्रि आपण घर उपरको हठात आसिक ढेलामाड़ करवा आपंकर सब गाड़ी को भांगा जोड़ा करवा ये कोठी ना कोटे गोटे बीजेपी या चक्रांत कर जो इलेक्शन को जो पार करने किसी प्रयास कर दिन घंटे टाइम पर हम आमे घरे थिलु आमे का को माने आसिकी को माने आसिक से घटना घटे आमे भी का ना जानिनु कि देखिनु
କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 3ଟା ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ 7-8ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବା କାହିଁକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆମର IIC ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ SIT ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି DG ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ RK ଶର୍ମା जी ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଥାନାକୁ ଆସି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି ଆମେ କହିବେ କି ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ତଦନ୍ତର ବି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁଠିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଦୈତାରୀ ବେହେରା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଅଛୁ ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଦିନ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଆଜି ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରିକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଜି ମିଟିଂ ନାହିଁ ଖଲିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଣୀମା 50 ବର୍ଷ MLA ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ହୁଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସ୍ତର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଟିଂ କରୁ। ଆଜି ନୁହଁ ଆଉ ରାଣୀମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ MLA ଥିଲେ ଆମର ଖଲିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ରାଣୀମା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି ମିଟିଂ କରୁ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆମେ ସେହି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କୌଣସି ତା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଖବର ଆସିନି ସେ ଘଟଣା ହେଲା କି କିଛି ଖବର ଆସିନି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ। ଏଇଟା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରୁ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ରାଣୀମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତି 11:30 ଯାଏଁ ସେଇଠି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 29 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଜିଜାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗାଁକୁ କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ନା ବିଜେଡି ଦଳର ନୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆଇନ ହିସାବରେ ସେଇଟା ପୋଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଜାଣି ଆମେ ପେପର ପତ୍ରିକା ଦେଖୁଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 9 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବେ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଏସବୁ କରେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା। ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି ବିଜେଡି ଅଛି ବିଜେପି ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ସେଠିକି ଚାଲ ସେଠିକି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଏଇଟା ବିଜେପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତା ହାତକୁ ସେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଏଇଟା
सारा ओडिशा एवं खलिकोट निर्वाचन मंडली की अशांत करिकी प्रति मुहूर्त बदनाम करने विजु जनता दल को बदनाम करने तार यहाँ प्रयास जारी रखिছে निर्वाचन 20 तारीख निर्वाचन तारीख संपूर्ण पाखे आस प्रचार शेष समय जेहेतु खलिकोट राजनैतिक हिंसा था गोटे लोक मैंने भयभीत होती तो केमी निर्वाचन सुरक्षित हम केमी कौन आलोचना लोक मैंने निश्चित भाव में यापर जो घटना 2-3 दिन घटला यापर लोक मैंने निश्चित भाव सुचारू रूपे तदंत कर लोक मान भितर मत आलोचना चलती घटना केमती घटी लोक मैंने एवं खलिकोट जनसाधारण खलिकोट निर्वाचन मंडली जनसाधारण आज निजे निजे सी बुझी सारे आ प्रकृति में घटना घटे किए क्या मध्यम रही संपूर्ण भाव में आपण मैंने प्रति परिवार मैंने जानी सारे मिथ्या